since dili na siya apply sa midterm, no, but it would be included on your finals. So, kanina sa 3H, wala dyan minahumanan no. Kaya lisod kayo mag-solving sa online. Okay? So, but ato dyan i-discuss ang pavement engineering kay, again, this is part of transpo. Supposedly, this is a prerequisite of transpo engineering. But anyway, cover yapon siya ani karon. So, let's start na. So, during the past discussion, I have discussed about the traffic flow. So let me just turn off my cam class, okay? I'm not feeling myself. Anyway, so ang ato i-discuss ron is the design of highways. So kabantay mo mag-design na tao pavement. Okay? So for our flexible pavement, so we have two kinds of pavements. We have the flexible and the rigid pavement, which will be discussed after this flexible pavement. So the T there, look at the boxed formula. So that is thickness is equal to 0.564 square root of W over F minus R. So that's the Radig formula. So let's proceed to the first example. So situation 1. A static wheel load of 120 kilonewton acts on a flexible pavement. So isulat yun niya no kung flexible siya or rigid. The contact area of the tire is circular with a radius of 125 mm, and the load is distributed across a wide area of the subgrade at an angle of 45 degrees. So design the thickness of the pavement and the base if they're subgrade bearing. Values of the subgrade and the base are 0.30 megapascal and 0.60 megapascal respectively, meaning ang stress sa subgrade is 0.30 o ang stress sa base is 0.60. So it cannot be interchanged because of the word respectively. So how do we solve that? So let's go back. So ako na lang siya i-show diretso ang solution class because earlier sa 3H murag tas taas gid to class amo ang discussion. So di ko gusto magabinaan tano og ayo. So in short, gubot kayo no. Balik ko na lang nato. Okay na mo class, nga isa-isa lang ako nag-discuss. So muna ni siya ang ha? Yes, ma'am. Okay, libog kayo no, inganig yun. This is the downside of online. Kaya kung solving, mas better gid siya i-solve sa anang face-to-face. So anyway, ako na lang ibalik tanan. So mudagan na siya 1 hour class and 30 minutes. Okay. Asa na to? So ato na siya ikuan. Actually, wala minahuman ani ganina. Munang nami continuation. Wala pa jud mi kato nga class. Okay. Let's solve this one. So first, let us draw. So this is the side view of the pavement, 'di ba? Side view ni siya sa atong dalan. So of course, basically, we have three layers. We have the base, subgrade or subbase. We have the base and we have the PCCP or the pavement.
So sa atong discussion, asphalt pavement ato ang gigamit ron. Okay. So this is the subgrade. And this is the base. This is the base course. Base course. And of course, we also have, diba, our asphalt pavement. So how do we solve pavement engineering ng mga kuan? So, going back, ato sa i-zoom out. Going back sa problem, ano siya nga naaday wheel load of 120 kilonewton. So let's draw that one. Layo na ng color class. Hibali, ang ligid, 120 kN ni siya, no? This is actually your weight. Okay? Now, we will be using a cone distribution method. Unsay yung cone distribution method? Meaning, mag-assume tayo og cone, no? So this is how we do it. Nga naka 45 degrees, tanawa na iyang giingon, no? Distributed across a wide area of the subgrade at an angle of 45 degrees. In short, 45 na both sides. Now, ang iyang first question, so before tamo proceed sa solving, ato sa ipang label tanan, ha? Notice class, this is an imaginary nga ligid, di ba? So in short, ikibali siya. Kay centroidal man ang ato ang force, no? So let us say, kanang circle, ligid na siya, isa ka ligid. Kaya represent na siya ana nga weight. Okay? Kani akong kibali, this part, gikan sa center sa ligid or sa wheel, paingon anang upper gate, pinaka first nga line, that is the radius of the wheel. Diba? That is R. Ang sunod, the thickness of the pavement. So that would be represented by T sub P. Diba? And the following, we also have the thickness of the base course, represented by the T sub B. Of course, so in short, gakalawom class, gakalawom is gakadugangan ang radius, di ba? So later on, ako na i-discuss ginaunsa man siya pagka. So asa man ato ang, now you might on, asa na siya gaka-apply ang mga tanawa na siya yung mga stresses, di ba? Megapascal. So that is a unit of stress. So dinhi na siya mag-apply class. Asa na siya mag-act dire? Of course, every layer na siya isa, i-delete sa nako klasa. I-delete mo. This is equally or normally and uniformly distributed. So, pag ma-distribute ang load, uniform jud siya, no? So that would be F base. So, unsa man ang F base? F base is stress on the base course. Muna siya. So first, let's solve the first problem. Number 1, design the thickness of the pavement. Okay? So, kato ganina natin formula, no? Kato ganina, sige, ako sa screenshot ang formula, ha? Tapos si matingala mo, class. In solving, kani siya, no? Ato ang given formula. So, in solving pavement engineering, mag-solve Japon ka
Same ra gyapon ni siya sa RC ug steel. You have design considerations. So saan na siya, ma'am? We also have another formula. Unsa gani ang formula sa ato ang stress? Force over area. Force over area. Force over area. Okay? So that's the basic force over area. So stress, stress or sa ato ang pavement engineering, that is stress sa base, di ba? F base. This is actually stress. Force over area. So atong force diha, sige, before tayo mag-substitute, ako lang sang isulat. Force over area. Unsa atong force diha? Represented by W, di ba? Ang weight sa wheel load, that is 120 kilonewton. Unsa atong area, class? Unsa formula sa atong area? Unsa man? Anyone? Unsa formula sa atong area? Triangle, Area ma'am? is? No. Atong area is circle. Di ba? Atong area is atong circle. So, unsa man ako ang i-reduce diha, class? This is the next question. Unsa akong i-reduce? Di ba? This part, kaning circle, this is the radius of the wheel. Sige, ako i-drawing balik, ha. Kani akong gi-highlight, lagi ko ang gi-violet jud. Kani siya ang radius sa wheel, di ba? Pero ang question, class, is the thickness of the pavement. So in short, kung di ara siya taman, wala pa siya ni touch sa thickness sa pavement, di ba? In short, unsa akong radius? R Unsa akong plus radius, E class? Plus TF. R plus T sub P. P. Okay, so yan to ra. T sub P plus R. Siyempre, pi R squared man na, no? Okay. Since, unsa atong unknown dire? Unsa nga entity or nga symbol diha ang unknown? Thickness. Thickness of pavement, which is TP, di ba? So, kung imo nang i-rearrange, class, that will lead to this square root of W, panariya po niya siya sa taas, pero naka-rearrange lang siya. Ang unknown lang atong gipagawas. Pi F base. Dayon, nakagawas ang radius. Minus R. So, again, kani siya, gikan sa gapon ni Ani, ha? Gikan sa gapon ni Ani, class. So, giderive na siya, gikan sa taas. Pwede rin kapag madili mag-inganin, no? Nga naman, your calculator has shift solve. Pero the disadvantage, kung imo siya i-shift solve, asa nakabutang ang unknown? Di ba thickness itong unknown? Kana kung gisirculan nga formula, asa ang unknown na? Di ba na siya sa denominator? So pag itry ganin ninyo, pag naaga ni sa denominator inyong unknown, mag-shift solve mo take na siya og time mag-solve ang calcu. So remember, your quizzes and your exams are time-bounded. So dili ka pwede mag-stay. Di mo na siya assignment. No, walay time limit, no? So mana siya, that is just an advice. Kung kaya sa inyong utok i-simplify, then do it. Ayaw ninyo siya i-diretso sa shift solve sa calcu, kayo mag-loading, mag-log inyong calcu. Niya pag mag-log ang calcu niya, di na yun kaya niya. Iyan na lang ng syntax error. Muna siya ang mahitabo, class. Okay, next. So following that formula, so say next, of course mag-substitute na ta, diba?
Kinapagawas naman nato ang unknown. Unsa atong W? Unsa atong W class? 120 kilonewton. 120. Unsa ako ibusulat diri? Unsa ko isulat? $120 ako isulat? Pwede siya i-convert daan, ma'am. Naka-MPa, Newton millimeter, ma'am ba? So that is? Newton, 120,000. Yes, that's correct. 120,000. Remember class? Para MPa. Oh, naka-MPa na. MPa is equal to? Newton per millimeter. squared. Oh, that's correct. So, practice na mo o convert or dili kini siya conversion actually. These are equivalents. Napay another. Unsa kani ang KPA? Unsa ang KPA? Pascal. Apan mo kilonewton over meter. Kilonewton per squared. Muna siya. So, i-correct na sakto ba ni? Kilonewton or Newton? Kilonewton, ma'am. Kilonewton no. So muna siya, pare-pareha ni siya class. Kay ang goal of our pavement thickness is millimeter. So dini pa lang daan, i-convert na siya kay naka-millimeter naman na daan na to ang, ay naka-MPE naman na daan na tong stress, di ba? So, okay, substitute. Kani, this is the question actually. Unsa akong gamiton nga stress? Kani bang 0.30 or 0.60? Duha man ka stresses. Diba? Ana siya, ang stress daw diha sa of the pavement. Of the pavement, ang stress daw sa pavement is 0.30. Diba? In short, diri nga part, 0.30 megapascal ni. Diba? Pero ano pa siya, nga diri nga portion kaning base o sub-base, this is 0.60 megapascal. So, unsa man akong gamiton class? 0.30 or 0.60? 0.60, ma'am. Remember, ang atong gina-design is thickness of pavement. So, unsa man? Anyone? Unsa akong gamiton? Atong gamiton is, so you might say, ma'am, 0.30. 0.30. Yeah. So, maingon mo, 0.30 because, ma'am, thickness man sa pavement atong gikuha. That is not correct. Okay? Atong gamitan 0.60. Why? Ano man, ma'am? Supposedly, kung initiative lang, 0.30, di ba? Kay, thickness mo sa pavement, ma'am, 0.30 man ang stress sa pavement. No. But in pavement engineering, that's not the case. Ano man, class? This is a design subject. Again, ang transpo is, unsa kaya ang transpo? Mag-plan, mag-facilitate, mag-manage. So, cover sa transpo, tanan. So, 0.60. Diba? Supposedly, ma'am, 0.100, ma'am, 30. But this is 0.60 minus, kuan sa to ang wheel. Nanong 0.60 man? Okay, that's the next question. Nanong 0.60 atong gigamit? Because, yan naman class. Gamay ang value, ma'am, kaya ang denominator. Aside from that, sa design, 0.60 atong consider. Allowance. Okay, that is nearly, mo siya, actually that is hapit din na siya sa answer. 0.60 why? Kung mag-design ta, same as your other subjects, design subjects, RC, steel, di ba bawal ta mag-design og sa
sakto class. Again, ngano man bawal ta mag-design og sakto? Kay i-compare gani class. Kung 0.30 megapascal atong gi-consider, what if bugat kay ang niagi nga dump truck? Nga ang stress nga gi-cause atong dump truck kay kuan 0.80 o nya 0.30 atong gi-consider. Sumupasar siya dili. Diba dili? Matipak atong pavement class. That is the reason for this. Mao nang di ba ang iyang hatag nga value is 0.30 and 0.60. Kung ang 0.30 atong gigamit, pag-agi sa 0.60, mo fail ang ato ang design, di ba? Whereas kung 0.60, pag-agi sa 0.30, okay siya. Pag-agi sa 0.60, okay po siya. So, muna siya ang explanation behind that. So, ang thickness sa itong pavement, ang answer ani is 127.31 MPa. Ay, millimeter. Okay, kung ano nino, thickness. Or, unsa akong isulat? Unsa akong isulat, class? Is 127.31 my final answer? Dili, ma'am. Taman. Round up, ma'am. Round up, round down. Round up kay thickness man. Correct. That is correct. Pag mga thickness, na siya ruling class ha? Pag thickness, round up, dyan na, perme. So, pila man ako ibutang diha? 130. 130 mm. So, mag-question mo, sige nga nung dili man 128 akong ibutang. Sige be? Kung sa siguro, Anong ma'am, lisod siya implement sa pag-construct, ma'am, kay gubungkig. Correct. That is the very reason. Lisod siya i-implement. Pila na ng mm plus gamay kay na siya sa imong steel tape. So, ma-stress ang foreman og tan-aw. Unang, by 10, di ba? By 10 atong increment. Pwede po by 5. Pero usually by 10 jud kay gamay ra mga kinang 5 mm nga increment. So our final answer actually for this is 130 mm. Now, kanang question. Wala ligi ni siya gamitan nga formula, ma'am. Asa man tong taas? Oh, kani. Ma'am, wala ni gamitan nga formula. Again, actually na siya pulos, dili na siya display nga formula ha. Supposedly, ato ni siyang isolve. No, isolve daw ni ninyo class B. Thickness is 0.564. Kani, try ni ninyo. Square root of 120 times 10 to the power of 3 over F nga 0.60 minus 125, no? Sige, isolve daw ni. Pili answer ni. Pili answer ni class. 127.23. 120 point. So, pareha rin to point something. So, actually, the idea is kung mag-solve ka ani nga formula, basic, stress is force over area, right? It is actually what? Kung ang nigawas diri 140, ay kung ang nigawas diri 110, pag diri gani, kung asa ang mas dako, always choose the bigger. Okay? So, kanina tungnan lang ninyo siya nga 127 putsad siya. So, either way, no? Muna siya class. Okay, so that's the answer for our number 1. Dito na to sa number 2, no? Ang number 2, yun na pong question. Design the thickness of the base. So, syempre, kaya humana matagamit sa 0.60 megapascal, dito na po ta sa base. So, unsa
atong gamiton? Unsa na nga stress atong gamiton? Unsa atong nga stress atong gamiton class? 0.30. So dinhi na ta sa number 2 no. So how do we solve number 2? Wait lang. Also yung pangamil kaya akong expand. Diri lang ko nga portion class. Okay, number 2. So ang number 2, same rigapon. Stress is force over area. So again, ang F na to diri is stress ha. So F subgrade ni class. Okay. Is equal to, of course, yung weight over pi. Oh, since base naman taon sa na ito ang radius. Unsa na ito radius class? Base na ta. That is RTP plus og kaning R, di ba? R. Dini na ta. R, TP plus T sub B. So, kani naman siya. Luha. Ay, sa... Okay, sorry for that. Okay. Anyway. So, 127. Ano to? Diri na ta class. Katon sa to, T, R, plus TP. Wait lang class ha. Nasa ko basahon. Okay. So, nanawag ako anti-class. Nag-advertise ako anti. Anyway, RTP plus T sub V squared, diba? This is the basic. Do not forget, Judno, ang stress is equal to force over area. Nga naman, that is the mother of all equation. So, when you notice, even sa inyo ang hydraulics, even sa inyong hydraulics, muna siya ang governing mga equation. So, asa lang siya mag-differ? Sa area, di ba? Asa siya mo project ni area. Muna na siya. So, bisan pag natay derive nga formula ganina, it should be also compared to this formula. So, substitute to the class. In short, kung ato nang i-rearrange, di ba? Kaya ang unknown man nato diha is ang thickness of our base. So, that would be W over pi, 'di ba? Pi. Syempre F subgrade minus wait lang. Ay, dili na siya mabot. Yeah. Minus TP minus R. Okay, nakagawas na ha. And then substitute na ta class. So, 120 times 10 to the power of 3 over pi 0.30. Ay, i-correct na ako kanina. Naday pi ito kanina. Bilang wala. 30, then minus 130 minus 125, diba? So the final answer is 101.82 mm. O, pila man ako ang answer ani? Pila ko answer ani? 110. Correct. Wait lang, class. $110. So, again, by increments of 10, gapunta no? Actually, talawa ka ng choices. Kani, many choices kay for board exam ani. Pero kung kamo ang mag-solve ay kung mag-quiz ta or mag-exam,
Siyempre, wala choices ako, no? So, na siya sa inyong common sense. So, that would be 110 millimeters. That is our final answer. Okay? Ano siya itong final answer, class? So, mano to sa number 1 and 2, no? Kasi nag-isay. Okay, next. Ito na tabalik sa number 3. Ang number 3, same, magkakon siya sa 1 and 2. Same na siya, pero kani siya, na lang siya, kato diretso man tong 1 and 2. Anyway, let's answer number 3. A flexible pavement carries a static wheel load of 75 kilonewton, which caused a pressure of 3.2 megapascal on a circular area above the pavement. So, using a cone pressure distribution method, determine the required thickness of the pavement. So, same lang yapon siya, no? If the allowable bearing stress of the base is 0.60 megapascal. Round up, may manig, ina siya instruction. Round up the answer to 10 millimeter interval. Okay? So, saan siya kopyahan, class? Okay. So, number 2, same rigapon, di ba? So, katato ang gidrawing ganina, that is the cone distribution method. Okay? So, kani siya. Ang ato lang karon nga load is 75. W is 75 kilonewton na. So, balik lang yapon to kanina, class. So, kopyahan na lang to ninyo yung drawing na to kanina. So, again, naka 45 degrees, no? Wala siya giingon sa problem, no? Nga 45 degrees, unlike number 1 and 2. But again, kung wala kayo siya giingon, automatic na siya nga 45 degrees. Ha? So, again, this is the radius of your wheel, diba? This is your thickness of Dini lang tataman, class. Okay? Okay, so, ako lang yung drawing daan ng stress. Asa ang 3.2 megapascal, ani? Balik sa problem. Ano wala? 3.2 megapascal on a circular area above the pavement. Therefore, this portion is the 3.2 megapascal. Diba? And the second one, stress on the base is 0.60 megapascal. So that would be F base, diba? 0.60 megapascal. This is your pavement plus pavement. Solve. So how do we solve that? Same lang yapon ganina. Governing equation, diba? I-blue lang natin eh. Your unknown is our thickness of pavement. So ang governing equation is stress is force over area. So magbalik-balik din siya, class. Sumukay ni siya. Force over area. Now, ang question, naa ba day radius gihatag sa wheel? Wala. Naa tay radius sa wheel? Wala.
Masolve ba nato ni class? Kung wala tay radius sa wheel? Masolve na to dili. Everyone. Di ba wala tay radius sa wheel? Tapos ang gipangita is thickness sa pavement. So how do we solve this? Nga duha ang unknown. So again, since naaman tay F base, naapod tay force, wala tay radius, so therefore, but our area, again, natay 3.2 megapascal, diba? So ang atong area is pi r squared. Ha, dinhi pa nga level class sa kaning first line. Therefore, 3.2 is equal to 75 times 10 to the power of 3 over pi r squared. So, nakuha na to atong r diha nga 86.37 millimeter. So, going back, sa ato ang governing equation, na naman tayo simplified version atong TP, no? TP therefore is equal to, substitute na ako dito sa class ha, 75 times 10 to the power of 3 over pi, then 0.60 minus r, diba? Nga 86.37. So our thickness therefore is 113.10 mm. Unsa akong isulat ani? Unsa atong final answer? 120 ma'am. 1? This is 120 mm. Diba? Correct. So, ano lang. Kanang imo na siya pangitaan sa mo pag-solve. Any question? Any question, class? So, I think none so far. Okay? So, let's proceed na sa number. Sa next discussion. Ako sa na-save. Okay, so ako na siyang i-close. Going back to our dini na ta class. We're done. We're done with our flexible pavement. So let's proceed to our rigid pavement. So actually, this will be the last number nga itong isolve. Why? The following numbers kay need siya kuan siya class, taas kay siya. So, I prefer to discuss this during our face-to-face class. Mga next week, no? Kay, syempre, magkuan man ta. Mag-midterm pa man ta sa Tuesday. So, muna siya. And then, okay, when we say rigid pavement are those kuan kanang dili na gyud siya, dili bitaw siya ma-flexible, no? Kibali kuan man siya, no? Kanang this is self-explanatory. Rigid, dili siya basta-basta ma-deform kung moagi ang heavy equipments like dump trucks, backhoe, sa pabisan ang car, di ba? Dili siya basta-basta ma-deform whenever a moving load will pass through it. So, muna siya. Of course, we have the governing equation. T is equal to square root of 3W or 3 times weight over the allowable bending stress. So, atong pavement diha, sa pavement engineering and transpo, F represents allowable bending stress. So, before I proceed, unsay difference sa pressure o sa stress? Unsay difference, class?
What's the difference? So, ang pressure, actually, they're the same. Actually, the spelling, different lang sila spelling. Pero the difference is, ang stress are applied to solid objects. Ang pressure, those are applied in fluids and liquids. So, dapat ang term nato pag mag-talk ta og fluids and liquids are pressure. So, that's why sa hydraulics, pressure ang ginagamit. Pero basta mga solid objects like dalan or steel, stresses na siya. Anyway, let's proceed. So, before we proceed to number 2, before tayo proceed sa number 2, I will discuss about joints, parts sa pavement. So, this is the top view. This is the top view sa dalan, no? So, again, we all knew na dili man gid straight ang dalan paghimo. By blocks na siya, di ba, paghimo ang dalan. So, ingani siya ang top view. So, we have the longitudinal joint, kaning naka-violet, di ba? And then, kanang naka-green mo na siya atong transverse joints. So, unsay tawag nato sa kabilya in between, along the longitudinal joint, that is what we call tie bar or deformed bars. Unsa atong tawag sa mga kabilya in between sa joints pag along the transverse joints. So that's what we call dowels or natabunan din siya. Plain. Unsa tawag class? Plain bars. That's plain bars ha. So number 4, this is so easy. So this is the last number nga itong isolve. Number 4, a maximum static load of 25 kilonewton is to pass a proposed rigid pavement. So underline ko gud na para dili ninyo ma-apply tong naa sa flexible pavement. So without any dowels across the joints. So determine the thickness of the pavement if the allowable bending stress is 0.06 FC prime. So the FC prime of the concrete is used 21 megapascal. So unsa FC prime class? In your RC, what is FC prime? Compressive strength sa concrete. Okay, that's correct. Compressive strength of the concrete. So ang uban book kay F prime C. So let's proceed. Again, ma-apply niya ang katong equation nato, di ba? Kani T is equal to square root of 3W over F. Actually, diretso na siya, class. Sobra siyang ako na lang ning diretsoon. Okay. So, following that equation, T is equal to square root of 3W over F. So, 3 times 25 times 10 to the power of 3. 0.0621 times 21. Dili 21 MPa lang imo ibutang ha. Tanawa. Allowable bending stress is 0.06 of compressive strength. So, basin malipat ka, 21, isulat. So, the answer would be 240.98 ml. Again, by 10 simantano. That would be equal to 250 mm. So, kaya akong question, what if ang answer, ana, is 249? Pila ang atong final answer? Everyone, pila atong final answer? Kung 249 ang answer, ana. 250 di ako. 250 gapo, no? Kay by 10, 20, 30 man ta. So, any question regarding this one? Actually, wala pa ta nagkatung sa pavement class. So, muna siya ang sad reality. Anyway, mas prefer yun ako i-discuss face-to-face ni especially ang ga-follow anino number 5 ang next ani, which is taas-taas siya. Dili ki siya feasible, ay dili ki siya ideal for online. Kay tanan ay maglag tang tanan.
Anyway, I think there are no further questions. So again, class, reminding you all of our midterm on Tuesday, 6